Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya, kita lanjutkan pelajaran kali ini, pelajaran bahasa Jerman kali ini dengan pokok pembahasan Leser verstehen. Ya, dari kembali kita membahas teks-teks dalam bahasa Jerman. Ya, jadi saya permalumkan untuk teks-teks dalam bahasa Jerman ini memang sangat penting. Dalam arti semakin cepat kita memahami teks-teks dalam bahasa Jerman, tentunya kita akan banyak mendapatkan tambahan kosakata, sehingga dengan demikian kita bisa cepat memahami kalimat-kalimat bahasa Jerman, kemudian kita bisa berbicara banyak bebas dalam bahasa Jerman. Jadi jangan bosan kalau kita membahas sebuah teks ya. Saya dulu saat mulai belajar bahasa Jerman, membahas teks atau mengkaji sebuah teks itu adalah hobi saya dan saya sangat senang. Karena dengan demikian kita bisa cepat memperbanyak kosakata dan selalu membiasakan diri membaca teks-teks dalam bahasa Jerman ya. Baik, kita sudah berada di bab 6 sekarang, di bagian pertama di bab 6 ya. Sedangkan 27 adalah nomor video kita kali ini secara keseluruhan. Dan saat ini saya akan membawakan sebuah teks yang berjudul Zwei Studenten in München ya. Dua mahasiswa di München. Mungkin mereka sedang belajar di München ya, studi di sana. Jadi kita akan bahas tulisan ini ya. Jadi saya akan membaca tulisan ini. Kalau tempatnya kurang pas, saya akan geser sedikit ya. Baik, Robert studiert seit einem Monat in München. Er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Krüger, Elisabethplatz 30. Frau Krüger ist ihre Hausfrau. Frau Krüger ist ihre Hausfrau. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. Sie liegt der Post gegenüber. Ja. Jadi Robert studiert seit einem Monat in München. Ja. Jadi Robert itu belajar, studieren ya, asal kata dari studieren. Seit einem Monat ya. Seit ini adalah sebuah kata atau sebuah preposisi yang selalu diikuti oleh datif ya. Karena monat ini adalah der Monat ya, jenis kata benda maskulin. Karena itu di sini diakhiri ainnya dengan em ya. Jadi seit einem Monat ya. Asalnya kalau dia menjadi datif dem Monat ya, karena der ya. Jadi seit einem Monat sudah sekitar satu bulan berada di München ya. Robert studiert seit einem Monat in München. Dia baru belajar sekitar satu bulan di München. Ja. Er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Krüger, Elisabethplatz 30. Ya. Dia tinggal dengan. Jadi seit ya, seit sama mit ya, ini adalah juga preposisi yang juga menghendaki sebuah objek datif ya, objek datif. Er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Krüger. Ya. Ini satu lagi juga preposisi beim ya, bersama atau pada Kaufmann Krüger ya, Elisabethplatz 30. Di jalannya namanya tempatnya adalah Elisabethplatz nomor 30 ya. Frau Krüger ist ihre Hausfrau ya. Frau Krüger ist ihre Hausfrau. Mungkin boleh kita artikan ini Hausfrau semacam ibu kos ya, atau adalah yang punya rumah ya. Frau Krüger ist ihre Hausfrau. Ja. Die Wohnung ist nicht weit weg. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. Ja.
Di sini juga ada lagi von, ya, von der, ya. Jadi juga kembali sebuah preposisi yang menghendaki yang harus diikuti oleh sebuah objek datif, ya. Jadi von der Universität, universität itu jenis kata feminin, ya. Makanya karena itu dia menjadi der di sini. Sie liegt der Post gegenüber, ya. Sie liegt der Post gegenüber. Jadi ini juga gegenüber, ya. Gegenüber berhadapan artinya, tetapi juga menghendaki sebuah objek datif, ya. Sie liegt der Post gegenüber. Die Post, ya. Die Post, ya. Jenis feminin, karena itu dia menjadi der Post. Tapi gegenüber ini harus ditempatkan setelah kata benda yang didahuluinya, ya. Kalau umpama der Mann berarti dem Mann gegenüber. Misalnya sie sitzt dem Mann gegenüber. Dia duduk di depan berhadapan dengan orang itu, orang laki-laki, ya. Jadi saya mau garis bawahi di sini beberapa kata preposisi yang kita sebut dengan preposisi, ya, yaitu seit, ya, kemudian mit, kemudian beim, bei asalnya bei, tapi digabung menjadi beim, ya, karena asalnya Kaufmann ini der Kaufmann, beim, ya. Jadi beim, bei dem asalnya, bei dem Kaufmann, tetapi disingkat menjadi beim Krüger, Kaufmann Krüger, Elisabethplatz 30. Frau Krüger ist ihre Hausfrau. Kemudian weit, ya, von ini juga kata termasuk golongan mereka yang menghendaki sebuah objek datif, ya. Kemudian gegenüber, ya, gegenüber. Jadi Robert baru sekitar 1 bulan belajar atau studi di München. Dia tinggal bersama temannya Hans, ya, di rumahnya Kaufmann Krüger di Arbeit Elisabethplatz 30. Frau Krüger, Ibu Krüger adalah sang pemilik rumah, ya. Die Wohnung ist nicht weit weg. Tempat tinggal itu tidak jauh dari universitas tempat mereka belajar, ya. Dia atau universitas itu terletak berhadapan dengan kantor pos, ya. Oke, selanjutnya. Morgens 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad zur Universität, ya. Morgens, ya, ini asalnya dari der Morgen, tetapi dia sudah menjadi adverb di sini. Ditambahkan S di belakang, dan kalau berada di tengah dia hanya menggunakan M kecil, huruf kecil. Morgens, jadi setiap hari, artinya setiap hari. Morgens, ya, jam 8 Robert, morgens 8 Uhr geht Robert aus dem Haus. Setiap hari jam 8 Robert keluar dari rumah itu. Geht Robert aus dem Haus. Aus juga sebuah preposisi yang menghendaki objek datif, ya. Dan jadi setiap kata benda yang mengikutinya harus berubah menjadi datif, ya. Jadi jam 8 setiap pagi, setiap hari Robert keluar dari rumah itu, aus dem Haus. Fährt mit seinem Fahrrad zur Universität, ya. Dia berangkat mit, juga salah satu dari preposisi yang harus diikuti oleh kata benda yang harus dibuat menjadi datif, ya. Mit seinem Fahrrad, ya. Fahrrad itu adalah das Fahrrad, ya, das Rad, ya. Karena itu dia menjadi seinem, ya. Mit seinem Fahrrad zur Universität, ya. Zur Universität. Ini zu juga asalnya dari zu der, ya. Zu der. Universität ini adalah di Universität, tapi karena ada zu di sini, dia menjadi zur Universität. Zu der Universität, tapi disingkat menjadi zur. Seperti singkatan ini, bei dem menjadi beim, zu der menjadi zur, ya. Hans geht immer zu Fuß, ya. Hans geht immer zu Fuß. Pada dasarnya ini juga harus menjadi datif, tetapi kebiasaan adalah orang Jerman mengatakan zu Fuß, berjalan kaki, ya. Hans geht immer zu Fuß.
Hans selalu berjalan kaki, dan hat kein Fahrrad, karena dia tidak mempunyai sepeda. Hat kein Fahrrad, tidak punya sepeda. Ini kein, tidak punya sepeda. Hat kein Fahrrad, ya. Der Weg ist nicht weit, ya. Perjalanan itu tidak jauh, ya. Vom Elisabethplatz zur Universität braucht nur 10 Minuten. Dari Elisabethplatz, ya, ke Universität, ya, sama seperti di atas. Zu der menjadi zur Universität braucht nur 10 Minuten. Ya. Jadi setiap hari Robert itu keluar dari rumah itu, kemudian pergi berkendaraan menggunakan sepedanya menuju ke kampusnya, ke Universität, ya. Sedangkan Hans geht immer zu Fuß. Jadi Hans ini ada susunan kalimat yang baku yang harus dihafal, ya, karena geht zu Fuß ini adalah mengatakan untuk berjalan kaki, ya. Hans geht zu Fuß, denn hat kein Fahrrad, ya. Karena dia tidak memiliki sepeda. Der Weg ist nicht weit, ya. Der Weg ist nicht weit, ya. Perjalanan itu tidak jauh, ya. Von Elisabethplatz zur Universität braucht nur 10 Minuten, ya. Selanjutnya, mittags geht Robert mit seinem Freund zum Essen. Ya. Ini sama kasusnya di mittags, ya. Mittags sama morgens ini berarti setiap pagi, sedangkan mittags setiap tengah hari. Ya. Ini S ini adalah penting meskipun dia hanya sebuah S, ya, menempel di sebuah kata utamanya, tetapi ini sangat penting. Ini menunjukkan kalau itu pekerjaan itu, kegiatan itu terjadi setiap saat itu. Misalnya mittags adalah tengah hari, jadi setiap tengah hari geht Robert mit seinem Freund zum Essen. Ya. Robert pergi mit seinem Freund zum Essen, ya, pergi bersama temannya menuju ke tempat makan untuk makan. Ya. Jadi sekali lagi mit dengan zu, dua preposisi yang selalu menghendaki objek datif di sana, ya. Artinya kata benda yang mengikutinya harus menjadi datif. Seperti ini mit seinem Freund, ya. Seperti ini juga mit seinem Freund, ya. Ya, kemudian apakah ada lagi? Coba saya lihat, ya. Mit seinem Fahrrad, ya. Ini mit seinem Fahrrad dengan sepedanya zur Universität, ya. Zum Essen, ya. Untuk makan, untuk pergi makan. Setiap tengah hari Robert pergi bersama temannya makan, ya, untuk pergi makan, zum Essen, ya. Sie gehen in die Ludwigstraße entlang, ya. Dia pergi di sepanjang jalan Ludwigstraße, ya. Ludwigstraße, ya. Sie gehen in die Ludwigstraße, ya. Gehen in die Ludwigstraße entlang, ya. Entlang ini adalah sebuah kata yang diikuti oleh akusatif, ya. Tetapi di sini in die lebih mengikuti kepada in die, gehen in die Ludwigstraße entlang, ya. Jadi kalau in die ini tetap akusatif, ya. Jadi mohon dihafalkan aja untuk sementara, dan di bab-bab berikutnya kita akan jelaskan lebih detail bagaimana penggunaan kata-kata ini. Entlang, ya. Sie gehen in die Ludwigstraße entlang, dia menyusuri sepanjang jalan Ludwigstraße, und dann links die Ecke zu einem Gasthaus, ya. Dan kemudian ke kiri di pojokan itu di sebuah restoran, sebuah tempat makan, ya. Zu einem Gasthaus. Bisa tempat makan, bisa juga di sana tempat penginapan, mungkin ada restoran juga, gitu kan. Jadi dan links die Ecke zu einem Gasthaus, ya. Dan links die Ecke. Ini adalah sebuah preposisi yang menghendaki akusatif, ya. Die Ecke. Die Ecke adalah di pojokan sana, ya. Di pojokan sana. Di pojokan. Die Ecke, ya. Zu einem Gasthaus. Di sebuah Gasthaus, ya. Sebuah penginapan atau sebuah restoran bisa, ya. Zu einem Gasthaus, ya. Jadi zu einem. Bisa juga zum Gasthaus. Tetapi zum ini nanti kalau kita menggunakan zum, dia berarti sudah jelas Gasthausnya. Tetapi zu einem Gasthaus ini berarti
dia baru pertama kali menyebut, kita baru pertama kali, atau tulisan ini baru pertama kali menyebut Gasthaus itu, karena itu dia menggunakan einem ya. Jadi unbestimmter Artikel ya, zu einem Gasthaus ya. Dort isst man sehr gut ya. Di sana makanannya enak. Kira-kira artinya demikian. Dort isst man sehr gut ya. Secara kata per kata artinya akan menjadi di sana orang makan sangat enak, sangat bagus ya. Tetapi kita bisa mengartikan biar kelihatan luas ya. Di sana makanannya enak. Tetapi kalau kita berbicara mengenai bagaimana susunan katanya ya, tentunya dort is ya. Is ini berasal dari essen ya. Essen, satu kata kerja kuat ya. Jika bertemu dengan du, ya, sie, dia akan berubah seperti ini ya. Jadi asalnya dari essen, tetapi setelah masuk dalam sebuah kalimat dengan subjek man di sini, dia akan menjadi ist ya. Essen, tidak kelihatan lagi bentuk aslinya. Dort ist man sehr gut ya, sangat bagus ya. Di sana makanannya enak. Gewöhnlich bestellen Sie das Menü ya. Menu ini seharusnya ada umlautnya ya. Jadi tolong diingat aja, nanti lain kali kita berusaha untuk tidak salah satupun ya. Gewöhnlich bestellen Sie das Menü. Biasanya bestellen Sie das Menü. Das ist nicht so teuer. Menü, das ist nicht so teuer. Ini adalah sebuah kalimat ya yang menggunakan sebuah anak kalimat ya. Atau das ist nicht so teuer, itu tidak menu yang tidak mahal ya. Biasanya mereka memesan menu itu tidak mahal. Das ist nicht so teuer, tidak terlalu mahal. So teuer, tidak terlalu mahal ya. Nicht so teuer, tidak terlalu mahal ya. Gewöhnlich bestellen Sie das Menü, das ist nicht so teuer. Biasanya mereka memesan dari menu, sebuah menu, dan menu itu tidak terlalu mahal. Nach dem Essen lesen Sie manchmal noch die Zeitungen oder Illustrierten und trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee. Nach dem Essen, nach juga salah satu preposisi yang menghendaki objek datif ya, di yang mengikutinya. Essen bisa menjadi makanan ya, bisa menjadi makanan atau kegiatan makan ya. Jadi essen adalah itu makanan ya, bisa berarti makanan atau kegiatan makan itu sendiri. Nach dem Essen, setelah makan, lesen Sie manchmal noch die Zeitungen. Mereka membaca, kadang-kadang membaca koran ya. Jadi setelah makan, mereka masih nyantai, kemudian membaca koran, atau majalah-majalah bergambar. Dan und trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee. Ya. Dan minum segelas bir atau secangkir kopi. Ya. Jadi di sini untuk menyatakan bir, ya, bisa eine Flasche Bier, ya, jadi satu botol bir, atau di sini karena orang minum dengan gelas ya, hanya memesan satu gelas bir, hanya meminum satu gelas bir, ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee ya. Tasse Kaffee ini adalah cangkir ya. Kopi biasanya dituangkan ke dalam cangkir ya. Jadi tidak menggunakan gelas ya. Jadi kalau kita mengatakan ein Glas Kaffee ya tidak betul ya, meskipun kadang-kadang bisa juga ya. Atau eine Tasse Bier tidak bisa juga karena aneh ya. Itu sebenarnya bisa saja tapi aneh ya. Jadi kita ikuti seperti apa kebiasaan mereka menjadi trinken. Sie trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee ya. Selanjutnya, nachmittags geht Robert ohne seinen Freund zur Universität, denn Hans arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Ya. Nachmittags ya, jadi ini kita sudah bertemu beberapa penjelasan yang berbeda mengenai morgens, ya, mittags, kemudian nachmittags, sama artinya nachmittags ini adalah
sore hari, setelah melewati tengah hari, ya. Geht Robert ohne seinen Freund zur Universität, ya. Robert ohne seinen Freund zur Universität. Robert pergi tanpa bersama temannya ke universitas, ya. Ohne, tanpa, ya. Ini adalah kebalikan dari mit, ya. Yang ini mit, ya. Mit, ya. Kalau ini kita mengatakan tidak, tanpa, ohne seinen Freund. Kalau mit dia menghendaki sebuah objek datif, sedangkan ohne dia menghendaki sebuah objek akusatif, ya. Karena itu ohne seinen Freund, ohne diikuti dengan seinen Freund, ya. Jadi ohne ini harus selalu diikuti oleh sebuah objek akusatif. Zur Universität, ya. Zur Universität, ya. Seperti tadi saya bilang, zur ini berasal dari zu der, tapi dia singkat menjadi zu der Universität. Denn karena Hans arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Hans bekerja di rumah untuk mempersiapkan ujiannya. Ya. Arbeitet ini mungkin boleh kita artikan dengan belajar, ya. Arbeitet zu Hause für seine Prüfung. Ya. Für adalah juga preposisi yang menghendaki kasus akusatif, ya. Objek akusatif, ya. Für seine Prüfung, ya. Für, ya. Jadi banyak sekali preposisi-preposisi yang kita temukan karena dengan preposisi ini membuat kalimat menjadi begitu luas, begitu indah, ya. Kemudian nach der Vorlesung fährt er nach Hause, ya. Nach juga mungkin tadi juga kita sempat, ya. Kalau belum, ini juga preposisi yang menghendaki sebuah objek datif, ya. Vorlesung, ya. Vorlesung ini mungkin boleh kita artikan kuliah, ya, perkuliahan. Nach der Vorlesung, ya, setelah kuliah. Nach der Vorlesung ini artinya setelah. Nach der Vorlesung fährt er nach Hause. Ya, ada dua kata nach. Satu artinya setelah, sedangkan yang nach yang kedua, nach Hause, berarti ke. Ya. Ini artinya pulang. Ya. Setelah nach der Vorlesung, setelah kuliah, dia pergi berkendaraan pulang. Ya. Nach Hause. Nach, ke rumah. Ya. Kemudian manchmal macht er auch noch einen Spaziergang durch den Park. Ya. Kadang-kadang dia juga masih mau jalan-jalan, Spaziergang, ada jalan-jalan, ya. Santeria, menghilangkan stres, ya, Spaziergang, jalan-jalan. Manchmal, kadang-kadang macht er auch noch einen Spaziergang durch den Park. Ya. Dia kadang-kadang pergi jalan-jalan melewati den Park. Ya. Berasal dari der Park, ya, adalah taman. Ya. Kemudian durch, ya, adalah salah satu dari preposisi yang menghendaki sebuah objek akusatif. Ya. Nach dem Abendessen, ya, nach dem Abendessen sama dengan nach di sini, artinya setelah. Nach dem Abendessen, ya, dia juga menjadi dem di sini karena seperti saya jelaskan sebelumnya, nach itu harus diikuti oleh sebuah objek datif. Ya. Gehen die Freunde zusammen, ya. Dua orang teman itu pergi jalan-jalan, ya. Nach dem Abendessen gehen die Freunde zusammen spazieren, ya. Jadi ini ada kata trennbares Verb, ya. Spazieren gehen, ya. Spazieren gehen itu. Jadi kalau bentuk aslinya adalah spazieren gehen, setelah dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, dia menjadi die Freunde gehen spazieren, ya. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat ini dengan banyak penjelasan atau keterangan, dia menjadi nach dem Essen, setelah makan, gehen die Freunde, pergilah kedua orang teman itu bersama-sama spazieren, jalan-jalan, ya. Ini kita bisa melihat lagi nih, coba kita lihat di sini, Spaziergang. Ini adalah kata benda dari spazieren gehen, ya. Spazieren gehen menjadi Spaziergang, ya. Der Spaziergang asalnya dari spazieren gehen, ya. Dan dia sudah menjadi sebuah kata benda atau kata yang dibendakan, ya. Kemudian manchmal besuchen Sie ein Kino oder ein Theater.
Kadang-kadang mereka pergi atau mengunjungi bioskop ya atau teater. Oder atau ya. Manchmal besuchen sie ein Kino und oder ein Theater. Manchmal besuchen sie ein Kino oder Theater. Ja. Kino, das Theater. Ja. Oder sie arbeiten zu Hause. Atau dia bekerja atau belajar di rumah saja. Zu Hause juga ini ada sebuah ungkapan khusus yang tidak perlu kita rubah lagi. Zu Hause ini adalah di rumah, ya, artinya di rumah. Ya. Zu Hause. Kemudian meistens gehen sie aber früh ins Bett, ya, denn sie sind abends immer sehr müde. Ya. Kebanyakan, biasanya, ya, meistens, ya, kebanyakan gehen sie aber früh ins Bett. Ya. Mereka tidur cepat. Tidur awal, ya. Früh itu awal atau pagi-pagi, ya. Mungkin kalau orang berbicara mengenai tidur yang dikatakan früh ins Bett, ya, pagi-pagi ke tempat tidur atau pergi tidur, ini berarti mungkin sekitar pukul 7 atau pukul 8 atau pukul 9, ya. Itu bisa dikatakan früh, ya, malam, ya, kalau mereka mau pergi tidur. Sebab mungkin muda-mudi pergi tidurnya sore, ya, atau sudah agak malam, misalnya jam 11 atau jam 12 atau bahkan jam 12, gitu kan. Meistens gehen sie aber früh ins Bett, denn sie sind abends immer sehr müde, ya. Karena jadi mereka pergi awal tidur, ya, tidur awal, dan sie sind abends immer sehr müde. Karena mereka setiap malam, kalau malam selalu sangat lelah atau capek. Jadi abends, ya, ini adalah kasusnya sama dengan nachmittags, ya, mittags ini sama, morgens sama, ya. Jadi ada tambahan s di sana, itu berarti terjadi secara beraturan. Misalnya ini setiap malam, ya, ini artinya setiap malam, atau setiap sore, setiap siang, setiap pagi, ya. Jadi ini juga harus tetap diingat, ini penting, ya, untuk membuat sebuah kalimat yang indah, ya, dalam bahasa Jerman, ya. Oke, selanjutnya kita lihat ada percakapan di Gasthaus, mungkin saat mereka berbicara dengan Herr Ober, ya. Herr Ober itu adalah kepala pelayan, ya. Hans, ya. Hans berbicara kepada Herr Ober, ya. Die Speisekarte bitte, Herr Ober, ya. Die Speisekarte bitte, Herr Ober, ya. Dia meminta sebuah daftar makanan, ya. Speisekarte berasal dari Speise, makan, ya. Karte, kartu, ya. Kartu namanya. Tapi ini adalah menu, kartu menu atau daftar makanan. Die Speisekarte bitte. Ini adalah bitte ini seperti sebelumnya pernah atau sering saya jelaskan adalah untuk mensopankan atau untuk menghormati lawan bicara. Die Speisekarte bitte, Herr Ober. Terus Herr Ober atau Ober menjawab, hier meine Herren, ya, hier meine Herren, ini bapak-bapak, ya, ini tuan-tuan, ya, hier meine Herren, ini tuan-tuan. Möchten Sie das Menü zu 3,80 €? Ya? Möchten Sie das Menü zu 3,80 €? Apakah Bapak atau Pak, apakah Anda ingin menu yang harganya 3,80 €? Ya? Ya, jadi ini juga untuk menanyakan, penting kita ketahui kata möchten. Ya. Möchten Sie das Menü zu 3,80 €? Ya. Jadi Herr Ober ini menanyakan apakah bapak-bapak itu menginginkan menu yang harganya 3,8 €. Ya. Ada Gemüsesuppe, Rindfleisch mit Kartoffeln und Salat, Nachtisch. Ya. Jadi itu di harga itu termasuk sop sayur, kemudian ada daging sapinya, Rindfleisch, ya, dengan Kartoffeln, kentang, dan salad, ya. Nachtisch ini nama makanan pencuci mulut, ya, der Nachtisch, ya. Gemüsesuppe, ya, sop sayur, daging sapi dan Kartoffeln, ya, itu kentang, dan salad, ya. Nachtisch, ya, makanan pencuci mulut, ya.
Kemudian, gut, ein Bier bitte. Robert, ini pesanan Robert. Ya. Gut, ein Bier bitte. Berarti dia setuju. Ya. Dia mungkin ada tambahan bir satu, ein Bier. Mungkin eine Flasche Bier, ada ein Glas Bier. Ya. Kita baru tahu maksud dari kalimat ini saat kita berada dalam situasi, karena saya hanya menerka ein Bier, mungkin satu botol bir, ataukah mungkin satu gelas bir bisa saja ya. Karena hanya dia yang memesan yang tahu maksudnya, atau mungkin sudah ada penjelasan di sana, satu bir, mungkin eine Flasche Bier, begitu ya. Gut, ya. Ich nehme auch das Menü, aber ohne Suppe bitte. Nah, Hans itu meminta menu itu, ya, menginginkan menu yang sama, ya, seharga 3,8 euro, 3,80 euro. Jadi, saya mengambil menu itu, ya, tapi tanpa sop, ya, bitte, ya. Ohne Suppe, aber ohne Suppe, ya. Ich nehme auch das Menü, aber ohne Suppe, ya. Was trinken Sie? Apa yang Anda minum? Minumannya apa, ya? Was trinken Sie? Herr Robert ini kembali bertanya dia, ya. Apa minuman Anda? Kemudian, was trinken Sie? Ya. Kemudian dijawab Hans, ich trinke jetzt nichts, ya. Nach dem Essen bitte eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Ich trinke jetzt nichts. Nach dem Essen bitte eine Tasse Kaffee. Saya jetzt nicht, ya. Saya minum sekarang tidak. Saya tidak minum, ya. Sekarang saya tidak minum. Ich trinke jetzt nichts, ya. Nach dem Essen bitte eine Tasse Kaffee. Setelah makan, nach dem Essen bitte eine Tasse Kaffee. Jadi dia meminta satu cangkir kopi, ya, setelah makan. Ya. Oke, dalam perjalanannya setelah mereka selesai makan, ya, di sini ada tulis nach dem Essen, berarti setelah makan. Ada percakapan lagi, ya. Herr Ober, bitte zahlen. Ya. Ini adalah sebuah kalimat yang memang tidak lengkap, ya. Bitte zahlen, ya. Mungkin maksudnya adalah kami mau membayar, tapi banyak hal yang tidak lengkap di sini kalimatnya. Mungkin kita bisa mengatakan, Herr Ober, bitte, wir zahlen, ya, mungkin sebaiknya begitu, ya, karena untuk membuat kalimat ini menjadi indah, ya. Herr Ober, bitte zahlen, ya, yang minta bilnya mungkin zusammen, ya, zusammen artinya semua. Apakah Herr Ober ini, kepala pelayan ini, menanyakan apakah akan dibayar semua? Zusammen? Nein, ich bezahle ein Menü und ein Bier. Ya, enggak. Nein, ya, tidak. Saya bayar satu menu dan satu bir. Ya, Robert rupanya hanya membayar apa yang dia pesannya, menu yang dia pesan dan bir, ya. Ich bezahle ein Menü und ein Bier. Ya. Das macht 3,80 € und 75, also 4,55 und 10%. Das sind 5 Euro. Jadi secara keseluruhan tagihannya 5 euro, ya. Das macht, ya. Jadi semuanya total 3,80 dan 75, also 4,55 ditambah 10% pajak, ya. Das sind 5 Euro, ya. Jadi tagihan Robert itu ada 5 euro, ya. Ich habe ein Menü ohne Suppe. Sedangkan Hans, ya, saya punya satu menu tanpa sop, ya, tanpa sop sayur tadi itu, ya. Ich habe ein Menü ohne Suppe, 2 Brötchen und einen Kaffee, ya. Einen Kaffee, 2 Brötchen und einen Kaffee, 2 roti dan 1 kopi, ya. Einen Kaffee, ya. Ich habe ein Menü ohne Suppe, 2 Brötchen und einen Kaffee, ya. Saya punya satu menu tanpa sop, kemudian 2 roti dan 1 kopi, ya. Kemudian dijawab, Obernya menjawab, pelayannya 3,50, 3,50 Euro, 20 und 60, zusammen 4,30, ya. Jadi semua secara keseluruhan bersama pajak 4,75 Euro bitte, ya. 4,75 Euro bitte, ya. Jadi seperti itu Robert, kemudian Robert gibt dem Ober einen
10-Euro-Schein. Ya. Jadi ini sudah kita pernah pelajari mengenai urutan objek datif dan akusatif ya di sini. Robert gibt dem Ober ya, einen 10-Euro-Schein ya. Jadi yang langsung dikenai sebuah tindakan action dari geben di sini, gibt ini berasal dari geben atau sesuatu objek yang dikenai tindakan langsung dari kata kerja akan mendapatkan kasus akusatif, sedangkan yang tidak langsung menjadi objek datif ya. Jadi objek akusatif dan datif ya, dan disebut duluan ya. Disebut terlebih dahulu, Robert gibt dem Ober einen 10-Euro-Schein. Robert memberikan Ober 10 euro uang kertas ya. Ya. Robert memberikan 10 euro uang kertas ke Ober. Ya. Kemudian Hans gibt ihm einen 5-Euro-Stück. Einen 5-Euro-Stück. Sedang Hans memberikan kepadanya, memberikan ke Ober. Ya. Ini adalah kata ganti er, ya, yang telah menjadi datif. Ya. Hans gibt ihm einen 5-Euro-Stück. Ya. Jadi logam, uang logam, recehan 10 euro bernilai 5 euro yang diberikan kepada Hans. Ya. Yang diberikan kepada Herr Ober oleh Hans. Ya. Hans gibt ihm einen 5-Euro-Stück. Der Kellner gibt Robert das 5-Euro-Stück. Ja. Kemudian Kellner, pelayan, memberikan Robert das 5-Euro-Stück. Ya. Jadi logam atau recehan yang bernilai 5 euro itu. Ya. Und Hans 25 Cent. Ya. Dan Hans 25 Cent. Hans nimmt das Geld nicht und sagt, ya, Hans tidak mengambil uang itu. Hans nimmt das Geld nicht. Ya. Berarti Hans tidak mengambil uang itu dan berkata, ya, kita lihat dialognya, ya, danke, für Sie, terima kasih, itu untuk Anda, ya, danke, für Sie. Jadi dia tidak mengambilnya, mungkin maksudnya adalah sebagai tipping kepada Kellner, ya, kepada pelayan, ya. Danke sehr, ini ada kekurangan satu, ada kurangan di sana. Danke sehr, meine Herren, auf Wiedersehen, terima kasih, Bapak-bapak, dan sampai berjumpa kembali. Danke sehr, meine Herren. Auf Wiedersehen. Ya. Jadi, selanjutnya, Hans, ya, die Speisekarte bitte, Herr Ober. Ya. Nah, Hans minta Speisekarte lagi, ya. Jadi, daftar menu itu lagi diminta sama Hans, ya. Die Speisekarte bitte, Herr Ober. Ya. Ya. Cuma sampai di sana ternyata. Oke, kita akan lihat dari susunan kata ini. Kita tadi banyak bertemu dengan kata-kata majemuk seperti ini yang merupakan hasil dari gabungan dua kata, entah itu adalah kata kerja dengan kata benda dengan kata kerja, ataukah kata benda, ataukah kata kerja. Jadi kita lihat lagi pembentukan, misalnya das Abendessen ya, berasal dari der Abend, das Essen. Ya. Jadi makan malam. Ya. Das Abendessen. Das Bier und das Glas menjadi das Bierglas. Ya. Gelas yang dipakai untuk menuangkan bir. Ya. Das Bierglas. Ya. Der Gasthaus. Ya. Das Gasthaus, der Gast, ditambah das Haus menjadi das Gasthaus. Itu artinya bisa penginapan, ada restoran di sana. Ya. Kemudian das Haus dan die Frau. Ya. Das Haus dan die Frau, Hausfrau. Ya. Jadi ibu rumah tangga atau yang punya rumah, die Hausfrau. Das Haus dan die Tür. Ya. Haus, rumah, pintu. Menjadi die Haustür. Jadi pintu rumah. Ya. Kemudian das Geschäft. Ya. Plus die Reise, ya. Geschäft itu bisnis, Reise itu perjalanan, ada perjalanan bisnis. Das Geschäft, die Reise, die Geschäftsreise, ya. Kemudian fahren, ada kata kerja, fahren, pergi menggunakan kendaraan, das Rad, ya. Das Rad itu adalah roda, ya. Das Fahrrad itu menjadi sepeda, das Fahrrad, ya.
Atau orang juga bisa mengatakan das Rad, itu artinya sepeda, ya. Tapi lengkapnya adalah das Fahrrad, ya. Tadi itu sepeda. Kaufen, membeli, der Mann, orang. Menjadi Kaufmann, berarti dia itu saudagar. Der Kaufmann. Hausfrau itu sering diucapkan di Süddeutsch, ya, di Jerman bagian selatan. Sedangkan di Jerman bagian utara adalah Zimmerwirtin, ya. Zimmerwirtin sama artinya Hausfrau, ya. Hausfrau di Jerman Selatan, ya. Sedangkan di Zimmerwirtin Norddeutsch, ya. Jerman bagian utara, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini ada beberapa kalimat yang perlu kita telah juga, ya. Man ist hier sehr gut, ya, adalah sebuah ungkapan yang mungkin kalau kita artikan kata per kata tidak bisa, ada artinya, ya, cuma arti yang pantas atau yang lumrah atau yang enak kita dengar tentunya berbeda, ya. Misalnya, man ist hier sehr gut, orang makan di sini sangat bagus, ya. Nah, kita bisa mengatakan enak makanannya di sini, seperti itu, ya, ungkapannya, ya. Ini sebuah ungkapan yang perlu dihafal dan bisa disusun dan tidak perlu dirubah lagi susunannya. Man ist hier sehr gut. In Deutschland arbeitet man sonntags nicht, ya. In Deutschland arbeitet man sonntags nicht, ya. Jadi man di sini sama dengan man di sana, ya, yang ini. Jadi untuk mewakili sebuah subjek, ya, orang, maka kita mengatakan orang, ya. Jadi man, ada man yang berarti laki-laki, M-A-N-N, ya. Itu adalah jelas. Maksudnya adalah seseorang laki-laki. Sedangkan man di sini adalah orang pada umumnya, entah itu laki-laki atau perempuan, ya, ataukah mungkin anak-anak, ya. Jadi kita bisa menggunakan man, ya, sebagai subjek, ya. In Deutschland arbeitet man sonntags nicht. Jadi di Jerman orang-orang tidak bekerja pada hari Minggu, seperti tempat kita juga, ya. Kemudian gehen, ya. Gehen ini geht zu Fuß, ya. Menggunakan kata gehen, pergi. Geht zu Fuß, dia pergi berjalan kaki, ya. Dia jalan kaki, geht zu Fuß, ya. Geht zu Fuß. Fahren, pergi dengan menggunakan kendaraan, ya. Ini sama pergi ini lebih ke jalan kaki, ya. Sedangkan fahren menggunakan kendaraan. Fährt mit dem Fahrrad, jadi dia pergi menggunakan sepeda. Bisa juga mit dem Auto, ya, atau mobil, mit dem Zug, ya. Itu termasuk fahren dan harus menggunakan kata fahren di sini, ya. Fährt mit dem Fahrrad atau fährt mit dem Auto atau fährt mit dem Zug, ya. Kemudian geht nach Hause, ya. Geht nach Hause berarti pulang, ya. Di sini adalah penggunaan nach di sini, ya. Penggunaan nach, ya, adalah salah satu preposisi, ya. Geht nach Hause, ya. Dia pulang. Jadi kalau mengatakan pulang, gunakan kalimat ini, saya mau pulang, ich gehe nach Hause, ya. Geht nach Hause, du gehst nach Hause, kamu pulang, ya. Jadi gunakan kata ini, kalimat ini, ya. Hanya perlu dirubah subjeknya saja, ya. Kemudian ist zu Hause, dia di rumah saja, ya. Atau ich bin zu Hause, ist zu Hause, du bist zu Hause, dia ada di rumah saja, saya ada di rumah saja, ich bin zu Hause, ya. Kommt von zu Hause, ya. Dia datang dari rumah, bukan dari tempat lain, ya. Von zu Hause, dari rumahnya. Dia tidak datang dari sekolah, dia tidak datang dari tempat lain, ya. Tetapi dia kommt von zu Hause, von zu Hause. Kemudian geht zu Fuß, ya, sama dengan di atas, dia berjalan kaki. Geht zu Bett, ya. Geht zu Bett, ya. Tapi lebih sering kita dengar geht ins Bett, ya. Geht ins Bett, dia pergi tidur, ya. Geht zu Bett, ya, bisa juga, tapi lebih sering kita mendengar geht ins Bett, ya. Kemudian ini adalah tambahan, ya, keterangan-keterangan yang bisa kita pakai untuk melengkapi kalimat-kalimat yang kita buat, ya.
Misalnya immer, artinya selalu, oft, ya, sering, manchmal, kadang-kadang, selten, jarang sekali, nie, tidak pernah. Jadi ini adalah urut-urutan seberapa sering ya. Immer itu selalu, oft, sering, ya, manchmal, kadang-kadang, ya, selten, jarang sekali, nie, tidak pernah. Ya. Jadi banyak sekali kosakata yang Anda dapat, yang kita pelajari, yang kita kaji malam ini atau hari ini. Kita lihat lagi ringkasan dari kosakata yang kita pelajari di bacaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah ingatan Anda dan Anda tahu di mana harus memutar lagi video ini kelak kalau misalnya mau kembali melihat ini apa artinya dan sebagainya. Atau mungkin Anda bisa menulis ya dengan buku catatan ya untuk menulis semua kosakata ini karena sangat penting ya. Das Abendessen, makan malam. Abends, ya, pada malam hari atau setiap malam. Bestellen, memesan. Besuchen, mengunjungi. Das Bett, jamaknya betten, tempat tidur. Zu Bett gehen atau ins Bett gehen, pergi tidur. Das Bier, bir. Das Brötchen, roti. Denn, karena. Die Ecken, itu sudut. Essen, makan. Pekerja, makan ya. Das Essen adalah makanan ya. Das Fahrrad atau Fahrräder jamaknya sepeda. Früh, pagi-pagi. Zu Fuß gehen, berjalan kaki. Gasthaus menjadi Gasthäuser jamaknya, rumah makan. Gemüsesuppe jamaknya Gemüsensuppe, sop sayur. Das Gemüse, sayur. Das Geschäft, die Geschäfte, perusahaan. Gewöhnlich, biasanya. Das Glas, jamaknya menjadi die Gläser, gelas. Die Hausfrau, jamaknya menjadi Hausfrauen, ibu rumah tangga. Ya. Selanjutnya die Kartoffeln, ya. Kentang. Ya. Der Kaufmann, die Kaufleute, saudagar. Nah, Kaufmann ini adalah jamaknya tunggal. Der Kaufmann, sedangkan jamaknya menjadi die Kaufleute, ya. Kaufleute. Kaufmann menjadi die Kaufleute, saudagar. Kellner, pelayan. Das Kino, jamaknya die Kinos, bioskop. Mann, orang. Ist gut, makanannya enak. Meistens, biasanya. Das Menü, ya. Die Menüs, menu. Müde, capek atau ngantuk. Ya. Der Nachtisch, ya, makanan penutup. Nie, tidak pernah. Norddeutsch, Jerman Utara, bahasa Jerman Utara maksudnya. Der Ober, pelayan kepala, kepala pelayan. Ya. Der Park, ya, taman. Der Platz, jamaknya di Plätze, tempat. Die Post, ya, kantor pos. Das Prozent, menjadi die Prozente, jamaknya, persen. Die Prüfung, menjadi die Prüfungen, jamaknya, ujian. Das Rad, menjadi die Räder, aslinya adalah roda, ya. Das Rad itu ada roda, tapi roda-roda menjadi die Räder, tapi ini juga bisa berarti sepeda, ya. Rindfleisch, ya, daging sapi. Der Salat, selada, ya, selada, ya. Selten, jarang. So, oh begitu. Spazieren gehen, ya, jalan-jalan. Der Spaziergang, jamaknya menjadi die Spaziergänge, jalan-jalan. Die Speisekarte, jamaknya die Speisekarten, daftar makanan. Der Student menjadi jamaknya die Studenten, mahasiswa. Süddeutsch, ya, Jerman bagian selatan. Ya. Die Suppe, jamaknya menjadi Suppen, sop. Das Theater adalah teater, ya. Trinken, minum, ya. Die Universität menjadi die Universitäten, universitas. Die Vorlesung menjadi Vorlesungen, kuliah. Der Weg menjadi die Wege, jalan. Der Weg ist nicht weit, jalannya tidak jauh. Weit, jauh. Weit von, jauh dari. Die Wohnung menjadi die Wohnungen, tempat tinggal. Die Zimmerwirtin, ya. Zimmerwirtinnen, nyonya rumah, berarti yang punya rumah. Ya, ya rupanya sampai di situ
pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kita semua atau wawasan Anda yang baru memulai belajar bahasa Jerman. Saya cukupkan sampai sekian pelajaran kali ini di pelajaran bab ke-6 bagian pertama video nomor 7. Saya mengucapkan terima kasih, Dankeschön. Mohon subscribe, komen, like, kasih jempol, kasih share ya, agar mereka yang memerlukan video ini bisa ikut belajar bahasa Jerman ya. Dan tentu saja saya ucapkan Auf Wiedersehen, sampai berjumpa lagi.